जय श्री जगन्नाथ। नमस्कार बंधुगण, आपको स्वागत करुच्ची मो चैनल तोफान टॉक्स को। आपण मैंने केवे भाभी कि आम मान जीवन में सबकि थाई आम मन अशांत हो रही है एवं सब बेले किसी ना किसी चिंतित रही है। जमीती कि आमे आम जीवन में सफल होइछे, आम मान पाखरे भल धन भी अच्छी एवं भल परिवार भी अच्छी, तथापि आम मन सब बेले अशांत हो रही है एवं सब बेले चिंतित हो रही है। तेणु कहीं चलतु बंधुगण यही प्रश्नर उत्तर खोजापी आपण मानक गोटे पुस्तक जार नाम हूँ थिंक लाइक ए मंक एवं यही पुस्तक को आमको बुझा हेब। चलतु बंधुगण आउ डेरी न करी आरंभ करवा। यही पुस्तकर जे लेखक अच्छा जय सेठी, से पूर्वर केबेले सन्यासी कथा शुणा को इच्छा प्रकाश करूँ, कारण तांकर भावना थिला जे जो व्यक्ति जीवन में सफल होइछि एवं बड़ बड़ बिजनेसमैन व्यक्ति बड़ बड़ सेलिब्रिटी, कारण से कथा तांकु सब बेले अनुप्राणित करुला। कारण से भाबुथिले कि जो व्यक्ति जीवन में सफल होइछि से व्यक्ति ही खुशी रहे, किंतु से भूल थिले। दिनकर घटना से जड़े सन्यासी कथा शुणुले एवं से पूर्वर एमती एक व्यक्ति देखी नथिले जो व्यक्ति एते खुशी थिला अंतररू एवं बाहर मध्य। कारण से पूर्वर बड़ बड़ सेलिब्रिटी बड़ बड़ सफलता मनीष को देखी, किंतु एते खुशी थिबा व्यक्ति की से पूर्वर देखी नथिले एवं से दिन ठू ताको चिंताधारा ही बदली गला एवं से सन्यासी जनक से तांको विषय कहूनथिले, से कहूथिले मनर शांति विषय। तत्पर से सन्यासी कथा शुणा पर घर को फेरिले एवं से सन्यासी विषय गवेषणा कले। कारण तांकर भावना थिला जे जो माने सन्यासी बा साधु अटंती से माने पूर्वर अशिक्षित थांती बा से केबेले पाठ पढ़ती नहीं एवं सन्यासी हो जाती, किंतु से भूल थिले। कारण जितेबाला से गवेषणा कले से सन्यासी विषय से जानवा को पाइले जे से सन्यासी जनक अशिक्षित नथिले बा अपाठुआ नथिले, कारण से आईआईटी बॉम्बे रु पास आउट करथिले एवं से सही समय रे भाबिले जे जदि से सन्यासी जनक तांको जीवन में सफलता पाइथिले एवं से चाहिए से भल धन भी अर्जन करि पारिथांते, किंतु तांको पाखे सबकिछि थाई मध्य से कहीं सन्यासी जीवन को आपणाइले। यही कथा जे लेखक अच्छा मन को आश्चर्यजनित लगी एवं एथिरो हमको गोटे बड़ शिक्षा मिले जे जो सन्यासी बा साधु अटंती से पूर्वर केबेले बा जन्मरू सन्यासी बा साधु नुहंती, से भी आम भली साधारण लोक अटंती, किंतु पार्थक्य एतिकी जे से माने तांको मन को शिक्षा दे पारिछन्ति। तेणु यही पुस्तक आमको बुझेईदेव जे जदि से माने पारिछन्ति एवं से माने तांको मन को शिक्षा दे पारुछन्ति एवं आमे भी पारिबा। लेखक एठारे बहुत सुंदर कथा कहिछन्ति, जेमिति कि आम मन भितरे दुई प्रकार भावना रही है बा दुई प्रकार चिंता रही है। गोटे हूँ मंकी माइंड बा मांकड़र चिंताधारा एवं अन्यपटे मंक माइंड बा सन्यासीर चिंताधारा। तो मंकी माइंड बा मांकड़र चिंताधारा रखुथिबा व्यक्ति से सब बेले किछि ना किछि भाबुता एवं सब बेले चिंतामग्न हो रही है। ता मन केबेले स्थिर हो रही न थाए, सब बेले अस्थिर हो रही है एवं से छोट छोट कथार रागी जाए एवं सब बेले ता मन को नकारात्मक भावना ही आसे, ता मन शांत रहे नहीं। तो एवं जदि आपण माने भी यही परि भाव में अनुभव करुचंती ताहले यह स्वाभाविक, कारण आम मानक मन भितर मांकड़र चिंताधारा ही अच्छी। किंतु सन्यासी चिंताधारा बा
ମଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମନ ରହେ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ମନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ହିଁ ଆସେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଆମକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପୁସ୍ତକରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବା ମଣିଷ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିନଥାଏ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖେ ଧନ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ ଏବଂ ପରିବାର ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ। ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ପରମାନେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ ଯାହା ହେଉଛି ଆମ ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆମ ଶ୍ୱାସ ମଣିଷର ଜୀବନର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କାରଣ ଆମ ଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଗ ଭାବନା ଆସୁଛି ତା ମନକୁ, ତା ଶ୍ୱାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୟ କରିଯାଏ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତା ଶ୍ୱାସ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିଥାଏ ସବୁବେଳେ ତ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆମେମାନେ ଆମ ଶ୍ୱାସକୁ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଆମ ଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମକୁ ଏହି ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ, ଯାହାକି ଯଦି ଆମେମାନେ ଆମ ମାଙ୍କଡ଼ର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବୁଝି ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦିଗକୁ ଆଗେଇବା ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆପଣେଇବା ତେବେ ଆମେ ଆମ ମନକୁ ଶାନ୍ତି କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ତା ସହିତ ଆମ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସିପାରିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ସଫଳତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। କାରଣ ଏମିତି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ଯଦି ସଫଳ ହୋଇଯିବ ତା ଜୀବନରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ସଫଳତା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଇ କହିବି। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।